Салом алейкум бачаҳо. Ин дарси даҳуми мо, яъне дарси ҷамъбастии мо мешавад оиди барномаи қубейсӣ. Дар дарси охирон гуфтем ака барои шумо як чизи ҷолиба пешкаштон кунем ки итарира дар мактаб шахсан ёдтон намеояд. Чӣ хел дар қубейсик расммонираву ва баъдан овоз баровардана, яъне мусиқӣ ёки музика мондана. Анавира мо гуфтем ки дар даҳи дарс ба шумо пешкаш кунем. Хоб, ин хел ки бошад биёем якам расммонӣ сар мекунем, барое ки баъд гӯш карданам бо қатъи расм якҷоя бо сур мешавад. Дар дарсҳои пешина мо гуфта будем, хоб, обоиди операторҳои расмӣ менависонем. Скрин сар мекунем. Скрин ва як чиз дигарози мо ба шумо гуфта мегзарем ки ира хоб ишам дар мактаб намега хулоси гап. Чӣ хел рамзи скрина худмон ворид кардан, яъне як шаблони нав сохтан, як рамкаи нав сохтан. Дар мактабо шумо агар дар хотир дошта бошед, ба шумо гуфта мешавад ки то 13 истифода мебаред, яъне скрин 1, скрин 2, скрин ва ғайра то амура. Ана дар инҷа мавзӯи скрини нав месозам. Хоб, менависонем скрин, я тираи поёнӣ мемонем. Менависонем new image. Хоб, вақте ки new image нависонем, рангш тағйир меёбад. Қавс мекушоем ва мепушем. Дар дохили қавс размери хоб бигем нава ворид мекунем. Шахсан ман 600 ба 600 мегирам. барои экрани компютерма камтар ба ҳамин мутабиқат мекунад. вақте ки мо 600 ба 600 мегирем, баъд аз он як рақам 32 дигар мемонам. вақте ки ёра мондем, ин размери нав мешавад барои чӣ бигем расм гузоштан ва баъд аз он инро мо мегирем ҷобаҷо мекунем. хоб, хулоси гап ба ҳамин усул мо аллакай як рамкаи нав месозем. вақте ки рамкаи нава сохтем, чӣ хел мо дар ӯ расм монем. мисол мегирем, ман инҷа пешакӣ ячи тайёр карда монда будам. ҳозир чода боша амра истифода барем. хоб, недавно место ёшед қубейсикима. қубейсик 64. ман инҷада яр сурат оварда мондагим, на табиат гуфта нависондагим. хоб, экрана майдатарш мекунем ки барои ва шумо фаҳмо шавад. ҳамин суратам мондагим. ҳамин суратам ман мехоҳам ки дар мисол мегирем қубейсик мада нишон бута. ана ҳамин расмака. хоб, сар мекунем. барои ира дари худи барнома ҷойгирай мегардем ба барнома. дар ана инҷа аки менависонем. хоб, чӣ менависонем? барои ин мо менависонем ай усулое ки мо истифода бурдам, амура такрор мекунем. backdrop баробари. хоб, инҷада боз як оператори нави дигаре истифода мебарем ки ном дорад load image. вақте ки мо load image ки мондем, боз қавсро ҳуй мекунем, дар дохили он ду нохунак мемонем. анамон сурате ки доштем ҳамона номашро ворид мекунем. мисол сурати мо номаш буд табиат нуқта чӣ будам jpg буд бафикрам jpg. вақте ки мо ира нависондем нуқта jpg-ра поён мефурам. ихелда агар сар бутем нишон намута. барои ҳамин як коди дигарака менависонем ки бояд нишон бута. хоб, менависонем put image virgul ҷоме партои менависонем анамон болода будагира, яъне backdrop ай сарака менависонем. backdrop ира ки нависондем, барномаи мо сурате ки мо мехостем онро дар размере ки 600 ба 600 гуфтем нишон медиҳад. хоб, 600 ба 600 чӣ хел ҳозир барномаро ба кор медарорем.
در فکر می اکران مایده که ما در اینجا موندم کار نشون میده نمیتونه بعد اکران مایده رو کالانش میکنیم اینجا در کانتر نشانش میتیم چقدر که میبینیم برنامه ما کار کرد این ای صورت که ما داشتیم در آورد از مایده کمتر پایینش پایین برم که تا آخر بفهمیم اینه آخر در گفته است پرس NUK تا کانتینیو یکون تو مچه را جا کرد تا اینکه دوام بتیم خب جا کردیم ای برک اونشا بگیم خب گرفتیم ما که اکرانه که با ابراد بالاش میبرم برای کارمون پیشتر رفتن ایرا ما موندیم رسما دیم جای فیزیکشتا میویم اکو بچه خب گفتم که دیم اپراتور که ما در اینجا استفاده میبریم این میشه موسیقی گوش کردن برای همین یک بار پلی ما سر میکنم اپراتور پلی وقتمون کمتر است در 4 منوتی باقی مونده ما ایرا اسپید کنده کداکی یا که دینگ 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 میمونیم خب می نویسیم ت 120 خب انا که اینجا شب با دقت باشین که ما چخیل میگم انا همطور نویسم در بین یه 8 بعد از اون با یه 8 خب بعد از اون می نویسیم F8 بعد از اون می نویسیم G8 خب یه بار موسیقی من گوش میکنیم که اینجا چی میگه start یکون چی میگه موسیقی من یا نه خب تست کار که فکر کنم که حسابی برنامه ضبط اکرانه کم کم چوبلون میدسته یا که کدی رسم و پراگی بگیریم خب زبروسکای وزنی میشید بود آمازی در اینجا دینامیک گریونش کنم تا اینکه آوازی دینامیک اکرانم برنامه با شما گفته بتونم دینامیک گریونش چی؟ خب دینامیک هم گریون کرده خب انا این کد که نویسیم یا موسیقی باید که گپ زنم دوامی کد می نویسیم کجا دادیم G8 می نویسیم F8 باسم F8 Y8 D8 Y8 D8 خب S8 با هم S8 بعد از اون D8 Y8 D8 Y8 خب کی باشد D12 D4 D4 انا این کودی بگم موسیقی های انا امروزی من سرش میتم ممکن اکرانی ما با مچسبه کامپیوتری ما یکی به هر حال موسیقی باید که بخونه کمتر وقت هم بگیرم میخونه
بهتر پیدا شد اینه که آوازش پیش خودش پیدا شد. یکم آواز بچید بعد به اکران برآورد رسما. خب خلاص گپ دیدین توضیح کارکنی برنامه که ما ساختیم با همراهی شما هم در آینده میتونید چنین برنامه را استفاده برین و بسازینش. این پرابلم نیست برای شما را. خب یکی پرابلم نباشه. اگر خواستین یگان چیز علاوه‌ای دیگر درباره بیسیک یاد بگیرین میتونین با پرگی با من مراجعه کنید. درس علاوه‌ای که با مانند اینها میشه با یگان مصلحت میکنیم با یگان مسئله دیگر قطعی سربلند و خانواده باشد. این دهمین درس ما و جنبسته درس ما ایده بیسیک ما. کسی که علاوه‌ای یاد گیره میتونه با من مراجعه کنه با دوامچه مصلحت میکنیم. سربلند و خانواده باشید.